Sari kaham dotono joto sini media ni adong rongno tinio sarik jorowo nongna hambaya foro tini norok sini Anando Bazar je party office Kanchanpuro norok phai oro cover khaina bagi phaikya tini oro media briefing o phaimanjak phaikya sini TTD sini honorable EM sini borong gana Dababo Ranjan Dev Riyang tai sini amchani no sini khasuksa MLA sini borong gana da Philip Kumar Riyang te sate sini Tipramo Thani block president borong gana da Dambojoy Riyang tai sini YTF ni block president Firuz Riyang tai hagina TWF ni block president tai sini YTF ni joto adong rok central ni adong Uday Riyang YTF ni vice president tai hagina Tipramo tha district president YTF tai joto Tipramo thani active warriors je bubagrano puilen simi logiri tangmai borobotini o press ni briefing pandau phaimanjak phaikya sing joto sigo phainai 26 April sini Chongmari na thang tongo sini Lok Sabha ni je East constituency ni je Chongmari o Chongmari bagino tini o media briefing khaina thangi tongo sing main khaimani karon khai sing joto sigo o Lok Sabha je election na thang tongo omong khai sini mante soktai manabagi sin je correct candidate correct person no sing elect khai bono vote rui sing Delhi rohnai sini joto ni khorang tisanan bagi omboino o Lok Sabha election onek important sing right person right borogno sing choose ma khainai haikeno sing joto siwo sini o East Lok Sabha je parliament achuk thayo batai tongo sini Maharani Kirti Devi bono batai tongo o election o Lok Sabha election omono sing siwo BJP Tipramo tha IPF ni join like candidate laikya tai sini mantai soktai no manabagi sing bonono budmar nai biskang salo sini je accord nglaibeni Delhi o no joto sina accord ni through tabuk sing omno bastabain khaina thangkai omno implementation ngrona bagai sini mantai soktai no manabagi engkai sing sini candidate no bud rui sini thanchani fan funugui sing bono apply ma khaine obono median bising dang koine 26 tarigo je Chongmari go je election sini symbol je Poddububar o symbol buduina sing apply ma khaine tai o election অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ কি অন্য ইলেকশন থেকে ও ইলেকশন কে গুরুত্বপূর্ণ সিনি মানতাই সক্তাই মানা বাগিছে সিনি সাবস্ক্রাইব বা সিনি কমিউনিটি সিং একে থানচাকে সিং বনো কপ্লাই মা খাইনে সিং টাইটেল যে কোনো সি দङ তখন সিং সিনি সিনিমুং সিনি আইডেন্টিটি কে সিং তিপ্রাসা সিং থানচা মাংনাই সিনি থানচনে সিনি ফান থানচানি বিसिंतिनो आसुक बसरमै निजिनि हावासिन मानथाय सक्ताय मायं तमनि सिं ओ इलेक्शन नि परे आस्ते धीरे के माननाय ताई सिं बुबाग्रानो हाइकेनो जे पुलेन सिमि लग्रि तमनि बनतेबो फानकरा खाइना अंके बनतेबो कुप्लाय खाइना अंके सिं ओ चंगमारियो बोनो लगि मारनाय बुबाग्रा जे सामानि बो सिनि तिप्रासा दफानि बगै जतो कमिटि बगै बो आसुक कष्टकाय जे हावा नखरै बिन सरि हान्याव पनो बो चबा खाइतमन bono sing fan marnai ukungti fan marnai tai bo siwo sini bubagrangka si soi sini tiprasa do phano sini borok do phano sini joto je tiprasani bo mantai sokte manu bagi bo hawo nokri sin bagi choba khaitango karon ki bonayo sin tiprasa do pha kusuk sa kathum karon ki sini asu bosoromai sini nijini hawo sing onek neglected khai tonjaka ombagino sini daitto klayo singo Chongmari bo haino hai je sini symbolo sing jotono egloge thanchake budlai sing kuplai khinen alka party alka je bodol o achuk thayo je batai tongnai borok onek ring pare kok sai tongo sini thanchono sabaina bagi borok onek bubagarni bepare sini borokni bepare bo borok ulto pulla kok sai omlo ang median bisingti sanai খুনজুতা রেডি কারণ কি বড় 80 বছর সরকার চাকা নরক সিনা যে সিপিএম সরকার 80 বছর চাকা বড় সিনি ডেভেলপমেন্ট বাকি পুরো সামুং খায়া বড় কক বাই সিনি অনেক কিছু সিনো তলাক সিকলগি তনখা বড় যে 25 বছর 30 বছর রাজত্ব খামিনি সিনো তিপ্রা হাসতির অমন ইয়াগনি কাগনানি খাই
जों जतन थानसाखाय एक लगे मा तंनाय बर अनेक गामि आमसायाव हाबै सिनि थानसानि फाननो सोबायना बगै बिदिं पराय कक साइ दङ अरे पराय कक साइ दङ अमनो खुंजुता आरो दिकेबो गानि जों सय सय बुबाग्रनो नासिगि मा चलिनाय बुबाग्र जे बिन बुक्ति सावो अमनो जों पयतो खामा चलिनाय सयज दयज मा चलनाय कारण कि बुबाग्रनो एकमात्र सिनि बर दखना हमजानाय बिनि बिसिंतिनो सिनि जे दाबि दावा सिनि जे मानते सकते जों बिसकां सलमानाय अमनो आं तैसे सानाय जों जतन थानसाखाय एक लगे फाइनाय 26 तारिख जे चंमारियो जों बुबाग्रानि जे सिमति प्रमथा बीजेपी आईपीएफटी नि जे जयन्टली कैंडिडेट के बसानाय जों बननो पद्मबुगर बुद्रुय कप्लाइमा खायनाय ताई जों सिओ बुबाग्रानि चाइतो मुंबाय बो अनेक किसु सिनि रियां ब्रु कम्युनिटी नि होल ताई तिब्रासा सिनि जतो कम्युनिटी इबागि अनेक सामुं खाय दङ जों अमनो बनो नगि मारनाय ते बनो जों प्राउडलि फील मा खायनाय जे बुबाग्रानो एकमात्र सिमति प्रसाद फन बागि सिनि आपलिमेन्टनि बागि सामुं खाय दङ अमनो जों सिन दायित्व बख्लायो जों जतन थानसाखाय एक लगे बनो फान मारनाय बिसकांनि चंमारियो बनो कप्लाइ मा खायनाय ते जे सीपीएम जे अरे परे कक साइ दङ सिनि कम्युनिटी नो डिवाइड खायनो नाय दङ सिनि थानसानो डिवाइड खायनो नाय दङ अमनो खुंजुओ रियाके मा तंनाय ताई बुबाग्रा ते ति प्रमथा सिनि सिस्टर इन बाय बो सब समय रेस्पेक्ट खायके सिनि कल्चर हिंदी लैंग्वेज सिनि ट्रेडिशन हिंदी जतो ट्राइब नि सिनि स्टेट नि बिसिङाव जतो रेस्पेक्ट खायनो जतो ट्राइब नो सागाति साना